Allez, aquí. Ça marche, non? Ça marche, non? Okay. Ma'am, picture tayo lahat. Hindi mo sa labas ba mamaya? Kay ano pa Manila? Sana ni Ay, puso na nila. Baba nila, di na safety eh, biro. Baka lumipad tayo ulit. Madam Principal, palit ugat herbal. God. Oh, tikas, kumigaw ulit. Okay, what's your hours? Bako kayo. Protection area. Video na. Take the milk from the bucket here and remove it all in the basket. Okay. Excuse me. Listen to me this. Yeah. Okay, okay. From the bucket and drop it in the basket, okay? Mayroon lang ako may drop na daan. Dapat ko palit ko. Okay, one by one you can step out. One by one you can step out. Airdrop ba? Airdrop. Excuse me. Palitin. Oh my God. Vanessa. Vanessa. Wait. Where's the place? Okay. Okay. Okay, my friend Richard. Camera. Dada mag-atubang camera. Cabin crew, prepare for landing station. Akala ko, tama lang yun, nagdalit-dalit ang picture ganina, wala na. Mga boring. Sa baba. Ganun, nakapicture mo kayo sa rin. Gani. Control po rin yun. May drive pala to. Drive nakapicture pa tapos ano. Kupos na yun. Drive din yun. Gani. Mas nice gina siya sa nagsahan sa taas. Oo. Nag-drive ka naman. Sa Kapadokya. Oh, a ship. Turkey jud ang Yes. Tapos meron din kayong A farm ship. A black. Me. Swerte education. Pag-iilisan na nila. Tama lang yun yung decision. A black ship. Yes. Tayo lang pala yung last. Ayos na. Oo, tingin ko. Yan. Tama ko. Yan. ganit ganit. Nakangko ako mapilala ka pilili ako mga dili. Ruler